Inga kuma kun tɛ ko dɔn ye mais n falala bi a ye kalan min na o dɔn carrière don n'o ye k'o di lamɛnnikɛla bɛɛ ma k'i to i sigiyɔrɔ la parce que ni diinɛ ani taabolo n'o b'an bolo k'a labato dugukolo sanfɛ o de ye turabu ani yiri ka kunfin kɛ kodɔnna ye ka banabaatɔ kɛ kɛnɛbaatɔ ye ka bolokolon kɛ fɛntigi ni dɔ fɛn bɛ Abudulayi la ni dɔ fɛ yen na ma si min yɛrɛ fo i ka kɔnɔnajɛlenya ni ka cɛsiri la ni falala ka nin kɛnɛ ye ɲɛnɛmayali ye n'a denw ye ne ala sɔnna 77 01 16 16 67 01 16 16 walima 64 86 25 25 kalanbulon a numéro filɛ nin ye ka foli ni jamu ka a lase aw bɛɛ lajɛlen ma l'incarnation de son père Abudulayi fo ka taa se Fuseni ma Fuseni ni so lamɛnbaaw ma su in Masi yan'an ka don kuma kɔnɔ an b'a fɔ awuzu bilahi mina shitani rajim bisimilahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin rafiu darajatu wa dudu kasfiri kumati muhammad bin abdullahi sallallahu alaihi wasallam Masi foli belebele yɛrɛ ta ye tabarakala a diyara n ye kɔfɛ an bɛ arajo in lamɛnbaga bɛɛ fo bɛɛ tulo b'i la o folen kɔfɛ Gawusu Kalilu Berete yana mato kalakisɛ belebele a ka foli ti ban siga t'a la ale de ye turabu tu tigɛ jamana in kɔnɔ k'a denw ka tagama sira in kan a kɛra fo ka taa sira in se a kɛra an kana jɔ an b'o sira in kan ni Ala sɔnna a ka foli ti ban Kuɲana Mato folen kɔfɛ kalakisɛ kumaso in kɔnɔ Masi an bɛ jamana in kodɔnnabaw fo tabarakala kɛnɛ in kan ne Fuseni Lalabi an ka kuma kun tɛ kodɔn ye n fa ye n kalan fitinin min na n karilen don n'o ye o d'i ma k'i to i sigiyɔrɔ la ni Ala sɔnna u folen kɔfɛ an ka kalanbulon président an b'a fo nin kɛnɛ in kan kalanbulon président folen kɔfɛ Abu Lalabi Ramses den l'incarnation de son père n kɔrɔkɛ don a bɛ kumaso kɔnɔ yan n ka foli b'a ye n ka bonya b'a fɛ a folen kɔfɛ Mohamed Lalabi wagati in na dali a bɛ k'an lajɛ sirati kan an ka foli b'a ye an ka bonya b'a kan o kɔfɛ kalanbulon bɛ diɲɛ dugukolo kan Fuseni Lalabi ka foli b'i ye a ka bonya b'i kan ni Ala sɔnna Fɔnba Meja n dɔgɔnin Alimami den nin wagati in na n dɔgɔnin courage b'a la kojugu n b'a fo tabarakala n'i mago bɛ Lalabiya fɛn o fɛn na n'i yɛlɛnna Meja Fɔnba sanfɛ i b'a sɔrɔ n ka foli bɛ n dɔgɔnin ye a bɛ kumaso kɔnɔ nin wagati in na n ka bonya b'a kan Masi su in na nin kuma ɲɛbila kumaw ye tabarakala 72 walima 99 23 99 99 l'incarnation de son père moi unique dans le monde entier dɔ ko baarako de b'ale la Masi baarako bɛ mɔgɔ min na mais dɔntigi yɛrɛ de a filɛ dɛ Gawusu Kalilu Berete min kɛ k'a bila a bɛ ɲɛnamaya siga t'a la mɔgɔ minnu bɛ yen ni Ala y'olu lajarabi u ka ɲɛnamaya kɔnɔ baarako la dɔw bɛ yen o yɛrɛ ye baara sɔrɔ o tɛ ka fɛn sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen o ye baara kalan mais o ma kɛ Ala m'o garisɛgɛ baara in yɛrɛ kɛ siga t'a la n'i bɛ nin hukumu o hukumu kɔnɔ e bɛ fɛ Ala k'i garisɛgɛ baara la baara min n'i bɛ se ka nafa sɔrɔ a la yiri duuru bɛ yen n b'o di awɔ Masi kabako belebeleba bɛ yiri la parce que yiri bɛ mɔgɔ bɔ degun kɔnɔ k'i bila i ka hɛrɛ la k'i ka ɲinifɛn ɲini ka d'i ma ɲɛ tuguni ye hɛrɛ tɛ yiri duuru bɛ yen n'i ye nin yiri duuru kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni Ala sɔnna a ka tobi k'a mɔ k'a di farikolo kan Masi da la ko n'o kɛra diɲɛ kungo o kungo ye surtout précisément baarako e bolo bɛ don baara la i ka baara tigɛ n bɛ taa ɲɛma dogo so wa e bolo bɛ don baara min na e b'i yɛrɛ nafa k'i somɔgɔw nafa k'i muso balo k'i denw balo l'incarnation de son o yiri fɔlɔfɔlɔ o de ye zɛrɛnijɛ ye i bɛ zɛrɛnijɛ kuru kelen ɲini ka ɲamaba kuru kelen ɲini degun i b'o kuru kelen ɲini kungo sirani i b'o kuru kelen ɲini Masi o tɛ yiri naani ye a duurunan o de ye gababilen i bɛ gababilen fara kuru kelen fara kan ni yiri duuru in n'i y'a don daga kɔnɔ ka ji k'a kan k'a yira Ala la Ala ne yɛrɛ de bɛ ka baara ɲini baara min ni n bɛ se ka fɛn sɔrɔ
o de ye baara nafama ye sinon baara bɛɛ ye baara ye i tɛ nafa sɔrɔ baara min na o de tɛ baara nafama ye siga t'a la sinon bɛɛ bɛ fɛ ka dɔ kɛ ka dɔ sɔrɔ n'i ye ŋɔniya da nin kan ka ji k'a kan k'a ta ka sigi tasuma sanfɛ k'a tobi k'a mɔ k'i ko a la su kelen su fila su saba su naani su duuru su wɔɔrɔ su wolonwulanan o y'a koli laban ye i b'a ɲaga bɔ i b'a bila o ka poubelle kɔnɔ masi n'o y'a sɔrɔ i ka kunnafoni datugulen don a bɛ dayɛlɛ parce que a bɛ dayɛlɛ tuma dɔ la baarako yɛrɛ bɛ gɛlɛya buna hadamaden ma hali ni mɔgɔ t'a f'i ye ko na i ka taa nin kɛ a bɛ kɛ waatiw bɛ na n k'i bila nin na surtout k'a fɔ k'i bɛ se ka t'i ka dossier déposer ka bolo yɛrɛ ka maga la surtout k'i wele ne ye nin yiri duuru in kɛ n'i bɛ nin lahala o lahala kɔnɔ ala b'i ba kɔnɔ a bolo labi de bɛ k'a f'i ye Ramsès l'homme qui est l'incarnation de son père ne ala sɔn siga t'a la Fuseni Labi dɔ ko ko ale ka wari de tɛ basigi alhamdulilayi mas yala kan ka ala barika da fo kanbaga ni lamɛnbaga k'a faamu wari basigi baliya sɔrɔ de ka dɔgɔ sɔrɔ ka dɔgɔ cogo di mas e ka sɔrɔ journée kɔnɔ 1000 don e ko k'e ka 800 dépense kɛ masi fɛn ti mara dɛ foyi tɛ mara donc f'u k'a faamuya wari basigi baliya i ka sɔrɔ tɛ min bɔ i y'o dunni kɛ wari tɛ se ka basigi siga t'a la sinon wari tɛ basigi tiɲɛ tɛ o donc mɔgɔ min bɛ yen n'u ka wari tɛ basigi u bolo i b'i jija i b'a kɛ tugani i tugani ɲaga de ɲini kɔnɔ kelen dantanfɛn dɔ de bɛ kungo kɔnɔ u b'a fɔ ma ko tugani siga t'a la i b'a ɲaga ɲini i b'a susu n'i y'a susu k'a mugu bɔ masi e k'i tɛgɛ ko a la i ka t'i ka wari ɲini na ba i ka a susu k'a mugu bɔ ka ji k'a la i ka to k'i tɛgɛ ko a la ka taa i ka ɲininikɛyɔrɔ la tugan b'a ɲaga doni ka depuis ni kalamani kelen de don a b'a caya k'a caya k'a caya fo ka taa kɛ a bɛ fan da kɔnɔ ka denw tɔrɔ a kɔnɔ fo den 2 bɛ bugu a kɔnɔ fo kɔnɔ ninnu bɛ tila ka ɲɛnamaya ka den wɛrɛw bange o bɛ kɛ ɲaga min sanfɛ a b'a kelen kelen ta de ni ma jɔ sera ka tuba ɲaga susu k'a kɛ ji kɔnɔ k'i tɛgɛ ko n'a ye ka taa ɲininikɛyɔrɔ la ni wari min donna so dɔ bɛ fara kan don o don dɔ bɛ fara kan don o don o fana tɛ se ka yɛlɛma an ka taa an bɛ nɛgɛjuru ko di bɔ ma 77 01 16 16 77 01 16 16 walima 67 01 16 16 nin ye kalanbulon a numéro ye ni jɛmukan banna n'i ma faamuyali kɛ i bɛ se ka weleli kɛ ninnu na walima n'i bɛ fɛ ka se kalanbulon la dɔrɔn weleli kɛ 77 01 16 16 l'incarnation de son père. Oui, mas. Donc ko ale den de bɛ kaso la. Den bɛ kaso la. Den bɛ kaso la. A bɛ fɛ a ka bɔ. N'ale fɛ a den ka bɔ kaso la i b'a fɛ a taa kalanbulon na an dala ka kalanbulon kɔnɔ ko Sutuba. Taa den tɔgɔ sɛbɛn 1300 ani 11. N'a y'a den tɔgɔ sɛbɛn kɔfɛ den bɛ bɔ kaso la cogoya min na an b'o fɔ. Ne Ala sɔn. Donc ko baarako layidu bɛ taalen waati bɛɛ ko nka ko a tɛ ɲɛnabɔ. Mas o ka ɲi parce que o ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw de ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye baara kalan u yɛrɛ ye olu de bɛ marché ɲini n'i wulila marché la ka proposition k'i walima ka promesse ta ye mais n'a ma tenu olu de y'i ka élan ka kɛ 100 i ka élan bɛ sigi ka na kɛ 50 dɔw b'i ka élan na désespoir bɛ yen masi yiri duuru bɛ yen minnu yiri duuru fiyɛ na a wɔɔrɔnan o de ye nɛgɛbu ye. L'incarnation de son père. Mas i b'a dɔn hali ni bɛɛ bɛnna ka k'i ɲɛɲininen don i b'a dɔn fɛn dama bɛ yen siri ɲɛɲini dabari ninnu de bɛ buna hadamaden bali ka fɛn sɔrɔ. I b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen siri t'ale la mais dabari kɛlen don a kama k'a ɲɛɲini pour que a kana fɛn sɔrɔ. N'i bɛ nin lahalaya o lahalaya kɔnɔ o yiri fɔlɔfɔlɔ o de ye gona ye i bɛ gona kuru kelen ɲini sirakɔrɔ sanɛ kuru kelen jun kuru kelen gala yiri kuru kelen mɔgɔ yiri kuru kelen alajɔ kuru kelen tɛ yiri wɔɔrɔ ye o 7nan o de ye nɛgɛbo ye
i bɛ nɛgɛbu fara ɲini k'o morceau dɔ bila a kan i bɛ nin tobi ka masaya yɛrɛ sɔrɔ i ka ɲɛnamaya baara kɔnɔ nin yiri 7 de b'a i bɛ diɲɛ baara o baara la hali ni ye nin kɛ k'i to baara apprentia la o masaya kelen i bɛ k'o ye ne Abudulayi kɛra ye ne ma ka ne t'o f'i ye mais ne b'a ɲini fɛ dɔrɔn nin yiri hakɛ min bɛ ka d'i ma pour que layidu da kana don i ka kuma la dɔrɔn de sinon ni da donna la ko karisa n b'i wele k'i bila nin ka fɛn in na o bɛ kɛ kara ni neri o da kɔnɔ n'o m'o kɛ o tɛ lafiya hali n'o ye diɲɛ baarakɛla expert bɛɛ wele ka na ka o baara la n'a bɛ wele ka na ale ni tɛ lafiya fiyewu Ramsès II o de ye ka garisɛgɛ karaba Ala yɛrɛ bolo pour que i ka kɛ masa i ka baara la tumaw tɛ kelen ye n bɛ segin a yiri kan yiri fɔlɔfɔlɔ gona kuru kelen sirakɔrɔ sɔɔni kuru kelen jun kuru kelen gara yiri kuru kelen mɔgɔ yiri kuru kelen alajɔ kuru kelen 7nan o de ye nɛgɛbo ye nɛgɛbo fara i b'a don daga kɔnɔ ka ji k'a kan masi n tɛ kɛ tile 7 dɛ nin bɛ kɛ tile 7 sigiyɔrɔma 2 o de bɔ ni wahabu ye i ka ɲinifɛn sɔrɔli hali ni danga bi bɔ ko bɛɛ bɛnna ka kɛ tigɛ foyi i jigila tigɛlen i yɛrɛ la i tɛ tile 14 sɔrɔ ni kan fiyewu f'i jigi ka fa i yɛrɛ la k'a fɔ ko vraiment de ka ɲi mɔgɔw min bɛ yen n'olu tun jigila tigɛla famille kɔnɔ même famille kɔ kan bɛɛ jigi bɛ fa i la tile 14 sɔrɔ ni kan dɔrɔn semaine 2 Yakani masa se niveau dɔ la ye tellement e Ala bɛna ni dɔw jaabi a la qu'est-ce que a tile 14 dafa ye n'i y'a tile 14 dafa masa i bɛ se ka 7 ans kɛ misi sɛ i bɛ cogoya min na i tɛ sigi ka kɛ ten bilen a bɛ i n'a fɔ i bɛ ka escalier de yɛlɛn ka taa i bɛ yɛlɛn nin nin yiri de b'a kɛ l'incarnation de son père n'Ala sɔnna 77 01 16 16 walima 67 01 16 16 64 86 25 25 o ye kalanbulon o numéro ye vous êtes Lalabi donc garisɛgɛ tɛ ka fara k'i la alhamdulilayi masi mɔgɔ minnu bɛ yen dama tɛ mɔgɔ minnu bɛ yen k'i mago bɛ garisɛgɛ la garisɛgɛ caman i k'a sɔrɔ garisɛgɛ ko yɛrɛ filɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ kɔfɛ bɛɛ banni ye bɛɛ tigɛli la Ala ye kumakan de don Fuseni Lalabi mankana su in na wagati bɛɛ kumakan ninnu t'i sɔrɔ mais ni garisɛgɛ donna la min bɛ fɔ i k'o kɛ i ka farikolo to yen i ka fɛn bɛɛ to yen i ka fɔta in kɛ wajibiyalen bɛ kanubaga ni lamɛnbaga fɛ e mɔgɔ min bɛ yen e bɛ taa damanda la i tɛ sɔrɔ kɛ turabuden dɔ de bɛ a sigilen don turabu so fɔlɔ yɛrɛ la n'u b'a fɔ a ma ko Isufu nisoden don a bɛ ci 1 1 2 1 i bɛ nisoden de sɛbɛn n'o ye Isufu ye i b'a sɛbɛn cogo di a bɛ sɛbɛn 241 Maliki Yɔmi Dini jate n'i y'a sɛbɛn 241 i bɛ tasuma kan 5 ɲini masi kabako don dɛ n'i ye tasuma kan 5 sɔrɔ i b'a bila nasi in na nasi in k'a bɛɛ faga ni nasi in y'a bɛɛ faga i bɛ nasi in ta i bɛ kasatigɛlan k'a la kasatigɛlan kɛ kun tɛ nasi la dɔwɛrɛ a kasa kana bɔ ka mɔgɔw tɔɔrɔ n'a kasa ye mɔgɔw tɔɔrɔ o ye fura in jaabi yɛrɛ tiɲɛnen ye sabu Ala de ko k'i k'i ni mɔgɔ ɲɔgɔn to yen sinon kasatigɛlan kɛ kun wɛrɛ t'a la nin kɔ i bɛ nasi in mun i fari la tile 45 tile 45 o kɔfɛ n'i taara damanda la Ala b'i sɔn masi ne bɛ wari di mɔgɔ ma i ni yɛrɛ dinkɔ hakɛ la min ka di yɛrɛ ye mun ka di yɛrɛ ye yɛrɛsɔn ni ne b'o kɛ a tɛ tɛmɛ o kan 99 23 99 99 l'incarnation de son père Lalabi Kabo Ramsès II dɔ ko kamanagan yɛrɛ de b'ale la ale yɛrɛ de kamana yɛrɛ dannen i b'a dɔn kamanagan fana ka fisa ni mɔgɔ degunnen bɛɛ ye fakelen ba kelen mais mɔgɔ kamanagan bɛ se ka mɔgɔ degunnen bɔ degun kɔnɔ sira kan mais ni parce que kamanagan bɛ mɔgɔ sɔrɔ o b'a sɔrɔ fɛn min don mais mɔgɔ degunnen fɛn t'i kun wa i ka ɲini fɛn sɔrɔ t'i bolo
ni kamanagan b'i la kamanagan bɛna mɔgɔ la ni ko dɔ de bɛ kamanagan bila mɔgɔ la n bɛ nin fɛn in fɛ n tɛ k'a sɔrɔ walima n ye nin fɛn sɔrɔ n t'a dɔn n b'a la baara cogoya min na n'i bɛ fɛ ka kamanagan wuli ka bɔ i la pewu n bɛ na ni turabu so 16 kɔnɔ n yɛrɛ ka turabuden kanu ye turabuden min bɛ yen na ne y'a kanu ka tɛmɛ turabuden bɛɛ kan n'o ye turabu garisɛgɛ soden ye Adama Adama ye turabuden min n'a bɛ ci 1 2 2 2 i bɛ Adama sɛbɛn papiye sanfɛ 380 ani 2 ni Adama sɛbɛn papiye sanfɛ 380 ni 2 i b'o kɛ sɛbɛn i b'o tu i b'o bila i bɛ sɔrɔ ka walan ani daba ni kalimu ta i bɛ Adama sɛbɛn sanfɛ 380 ani 2 390 fois ne y'a nɛsi bɔ mas e ka ɲɛnamaya bɛ ban e ni kamanagan ti ɲɔgɔn ye parce que ni i sigira dɔrɔn k'i kamana gannen to k'a sigi ka miiri dɔrɔn n bɛ fɛ ka solution nin ko la ma sɔrɔ cayalenba i tɛ heure 7 dafa o kamanagan in kɔnɔna la awɔ Adama ka sɛbɛn b'i kun nasi i b'o mun i farikolo la pendant 45 jours awɔ tile 40 ni tile 5 n'i ye nin kɛ ala tɛ kamanagan ko si to i kan min bɛna n'i yɛrɛ kɛɲɛ ko i ka ɲɛnamaya la parce que nin i ka ɲɛnamaya ni bougie don nin y'a yeli mɛnɛ de ye ni ampoule don nin y'a contact mɛnɛ dɔnni minnu bɛ yen n'olu ye tic et tac n'i y'a kɛ dɔrɔn i bɛ lalahabi jɔyɔrɔ bɛ ala jɔyɔrɔ i ka ɲɛnamaya la awɔ Barkala 77 01 16 16 67 01 16 16 walima 64 86 25 25 ni bɛɛ lajɛlen ye Kalanbulon a numéro ye ka da tulo ka sa k'a fɔ sibiri o sibiri nɛgɛ kanɲɛ 22 ani 2 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ belebelew cɛla belebele Lala ani Abide professeur Lala bi belebele min ni an dabama kɛ y'a miniji dɔgɔya n'a a taara ka kalanden jolen ani den barikama caman to a kɔ kɛnɛ in a bɛ sigi ale denw ani a ka kalandenw fɛ Fuseni Lala bi dɔ ko a ka ca kosɛbɛ man b'a di mɔgɔ min bɛ yen sa i bɛ taa sɔrɔ denko dɔ bɛ yen problème bɛ cɛ la denko dɔ fana bɛ yen problème bɛ muso la mais o t'an bali k'an t'a fayida di mais n'an ye fayida in d'i ma n'i y'a kɛ i bɛ den wolo a man gɛlɛn turabu so 4 u b'a fɔ cɛden ma ko taliki Ibrahima taliki i b'a sɛbɛn 40 n'i ye taliki sɛbɛn 40 i b'i jija i bɛ saga kɛri ɲini n'i ye saga kɛri sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen ni den ta aw bolo ala m'aw garisɛgɛ a la a bɛ nasi in kɛ ka saga kɛri tobi aw b'a dun i ni muso mais lamɛnbaga ka hakɛ to u b'a to fɔ koli kana ni koli nana u b'a kɛ n'u ye kɛko 3 sɔrɔ a la koli na o na u bɛ kɛko 3 sɔrɔ a la ala bɛ den d'u ma siga foyi t'a la a tɛ yɛlɛma taliki yɛrɛ bɛ ci kelen wɛrɛ n'a fɔra so 16 kɔnɔ ko turabuden bɛ yen n'a bɛ ji di dɔ bɛ fara kan Ibrahima taliki de n'i y'a sɛbɛn dɔrɔn siɲɛ 40 nasi la i bɛ nasi bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka saga kɛri ɲini saga kɛri n'i y'o sɔrɔ cɛ ni muso aw b'a tobi aw b'a dun ala b'aw sɔn den na masi taliki de bɛ nin di defu ani bagi ɲɛkɔrɔla la maa caman kɔni ye weleli kɛ ka o ɲininkali kɛ Ramses II n'a fɔ n'o y'a sɔrɔ defu ani bagi solution bɛ se ka k'a f'i k'a dɔn k'a fɔ n'i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na n'i m'a kalan k'a dɔn i ka ɲɛ fɛn i t'a sɔrɔ examen ye garisɛgɛ de examen garisɛgɛ de don ala b'a dɔn jɔn garisɛgɛ la tuma min na o y'a sɔrɔ i ka i cɛsiri n'i m'a kalan kɛ tɛ pase mais mɔgɔ dɔw bɛ fɛnɛ bɛ yen u bɛ kalan kɛ wa u bɛ pase n b'a d'u ma yiri la yiri minnu bɛ mɔgɔ garisɛgɛ kɛ ɲini fɛn na k'i bɔ nɔ dɔ la ka taa nɔ dɔ la ka tila k'a d'u ma turabuden na n b'a 2 d'u ma ɲɔgɔn fɛ
ni kɛra na i bɛ defu la walima i bɛ baki la walima kapeti examen classique ni kɛra sugu o sugu la hali concours ni ye nin kɛ ala b'i garisɛgɛ yiri tema sababu ye bɛna d'i ma n'i y'o kɛ yiri fɔlɔfɔlɔ o de ye baro furabulu mande susu furabulu sunsunfin furabulu i bɛ nin bɛɛ ɲini kuru saba saba bɔ ni kɔnɔntɔn de o yiri tan na o de ye kolokɔrɔ ye kolokɔrɔ min fililen don ni mako ti jɔ a la bilen kolokɔrɔ awɔ n'i y'o sɔrɔ i b'o ko k'o jɛ k'o bɔgɔ b'o la k'o da daga jukɔrɔ ka nin yiri kɔnɔntɔn d'a kan n'i ye nin kɛ u bɛ ji k'a kan k'a tobi k'a mɔ k'a yira ala yɛrɛ la ne bɛ nin examen classique nin kɔnɔ ala ne mako b'a diplôme de diplôme dun tɛ sɔrɔ f'i ka passer ala i ka ne garisɛgɛ nin examen in sɔrɔlen walima ala ne bɛ nin concours in de la ne bɛ ka nin fura in de bɔ Lala Habi denkɛ filanan Abu Lalali l'homme qui est l'incarnation de son père Ramsès D den in balolen don ka ɲɛnamaya kɔnɔ parce que dɔn ninnu tɛ dalafɔ ye an y'a fɔ wa ne ma pratiquer anw yɛrɛ de bɛ k'a pratiquer f'i ka dɔn nin dɔn ninnu bɛ ka f'i ye n'a a stockelen bɛ hakili yɛrɛ kɔnɔna na an tɛ papier ta k'a f'i ye a kalanna de k'a dɔn nin yiri saba in ta dɔrɔn kolokɔrɔ min bɛ k'a taa n'a ye i k'a don daga kɔnɔ i ka nin ko ka kɔn examen kɛlen ye tile 7 mas ni ala sɔnna i ka nin ko ka tugu ɲɔgɔn na ko 2 heures 5 mana a kɔnɔna na yɔrɔ ni dɔw ye fura koli daminɛ tellement que siri b'u kan walima ɲɛɲini b'u kɔ ni ɲɛɲini de ka jugu ni diɲɛ in fɛn bɛɛ ye parce que o t'i permettre k'i ka ɲinifɛn sɔrɔ diɲɛ waati si fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ sababu ye k'i ka fɛn sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ na farikolo la walima hakili la pour que k'i bali k'i ka furakɛ n'i dun balila k'i ka furakɛ t'i ka ɲinifɛn sɔrɔ o tiɲɛ b'a kɛ ka kɔn tile 7 ye o tɛ yiri ye an bɛna bigi la i bɛ bigi ɲini tubabu kɛnɛkanso den Modibo Zumana min bɛ ci 2 1 2 1 Modibo Zumana ye kuru 6 ye a dalen bɛ tubabu so 14 na i bɛ papier morceau dɔ de ɲini n'i ye papier morceau sɔrɔ i bɛ Modibo Zumana 1 pe ci a sanfɛ ka don i ka bigi kɔnɔ i ye yiri ko Modibo Zumana 1 b'i ka bigi kɔnɔ parce que n'i b'a don a sen in bɛna bigi yɛrɛ sɛbɛnnikɛ yɔrɔ de la nin tɛ ko jinɛ de b'i permettre pour que i ka sɛbɛnni kɛ non min b'i kun na n'i b'o sɛbɛn ala yɛrɛ de b'i garisɛgɛ i ka ɲinifɛn na ni nin Modibo Zumana nin i b'a sɛbɛn papier morceau dɔ kan dɔrɔn ka don i ka bigi kɔnɔ i b'i ka examen sɛbɛnni kɛ n'a ye o b'a sɔrɔ examen kelen i b'o sɔrɔ dɛ oui 16 16 walima 67 01 16 16 Fuseni Lalabi dɔ ko ko fantanya yɛrɛ de b'ale la ma si n b'a d'a ma yiri la hadamaden fantanya mana i minɛ cogo o cogo yiri dɔ bɛ kungo kɔnɔ u b'a fɔ a ma ko cangara bilenman ne fa Lalabi Ɲanakaw ka ma to kalakisɛ a fɔli kana digi la ale de dɔnni ninnu sigi an dusukun na i n'a fɔ n kɔrɔkɛ bɔra k'a f'i ye cogo min an tɛ bigi ta an tɛ papier ta Masi dɔgɔkun tile 7 kɔnɔna na losigi ka ca losigi diɲɛ losigiw ka ca mais tile 7 de losigi réalité ye diɲɛ kɔnɔ 7 de losigi ye losigi min bɛ yen ni bɛn kɛra o de b'an bila an b'a fɔ kuma bɛɛ a tɛ fɔ kunfɛ ne fa Lalabi a ko ne ma ko Fuseni Lalabi ka bɔ tile 7 la ka na tile 7 dɔ in na yiri minnu bɛ mɔgɔ sɔn o kɔnɔ cangara bilenman b'a la kɛcogoya 2 n'a y'i diya a tobi n'a y'i diya i kana tobi a fɔlɔ i b'a ɲini i b'a kuru 7 fara ɲɔgɔn kan i b'a bila daga kɔnɔ i kana tobi su o su ne b'i da i ka kuma laban jumɛn ye i tɛ kuma mɔgɔ fɛ tugun i bɔ i ka hami de ye e ka garijɛgɛ ko ye e ka hami de ye e ka denko ye e ka hami de ye e ka i bɛ bɔ ka taa yɔrɔ diɲɛ ko o ko la o hami fɔ yiri in na ban i k'a datugu i k'i da mas
si hami fala fort le wolonfla ni le wolonfla sera yirin sene ka bo anyara ko ki ko nay la shala bo ko ite le wolonfla no yirin be mo son jandara ben bala no mi mo yo toy adili ni ndoro pour wolonfla ika to bina mona furaji kan no kene kala ika ta kiko tabarkala ala bison ita kado do di labegoma alhamdulillah kado be an fen din be doni mun se ka ke tigata be mo be itafe adama den ka bain no fe kanyana ma be kurkara be sige musa sebe kementana ka ke jamatigi e ba fa ka ke jamatigi sige musa sebe keme ani tanani ikato ka nashi be sara ma don sela aflede bise gande di kan bagan la même bagan man tabarkala ninjara ne de walma 67 01 16 16 64 86 25 25 walma 74 86 25 25 pour passer 64 72 72 72 allez 99 23 99 99 bela dine kalamblo a numéro l'incarnation de son père Maslam Ramsès II alhamdulillah macama be ambe silva ni korla sa so ngo joro be mawla be mas mado nyake wanyai fene ba du mo kake ni mo mbefe kan na fulo tellement so précisément c'est lié ni korla ina sa so ko kel no camera ka c'est lié de passer kel no camera ka faire jigrat ke la sa eta do ni de blé ni passa nya forote ya nya forom na maglay i jigi se rom na jigi ere jigi dale lo e ti jigi da mo da o ere ko fembe bo ni per do ki o do yera parce que ala de ba do fenti o da sugula chini dro no dara sugula dan fen do ba fa ko koro kara avec koro kara fara yini na e koro kara fara so na e koro kara fara morceau ndoso après na e ababla boîte kono kasi tasuma sanfe aka shishi na shishira aba mugu na mugu na atente ka mugu bo aba mugu doni ta ka ke dawa abe trobu gasiga so de adama abo sebe keme ani muwa ani konto ole bo sebe ala mi naba di buna hawa de ba nyeti ko ani nyelenti ole bo no na ye adama sebe nina keme muwa ani konto 129 fois ka nasibo ka jiraja ka ko na nyoro selima sel totura hali wati doni ani sel to iglesia wani ni ka alabisa iba ke shu bi kwa la shawolo la ronki shu bi kwa la shawolo la ronki tabarkala kileti bofio kata sa bilima na shugo kata se dugu jerima fo ala ka sababu ke akiso awarla walima kiso awarla walma ka sababu do mo wala mo mi se ka banga yin kana dema walma e mako mo mi na feti nyekola iba ko feti yere nyekola yere de mano buna hamaden domo parce que vous savez que ça wati beke ka sorte mais ni événement sera walma ni cérémonie de sera au final au lugar la jarabi parce que ala be mo la jarabi manière bella mais mo minnu be doni yere hukumu konnana ni la halaw nani la ne ba fi kiti ka doni yere de pratiquer sinon ni be ka doni pratiquer donc gomanti kalo gomanti sans gomanti oro koson wo foarete dunia so wati lahara so ni doni nyuma no foli ne abula la bife e kati daiga so kan ke ka so mastre wala ki ga téléphone fala e ma so ga pratiquer avec fait fou de lo toi ta sura tu ni kata so si dolora ya a toron forgo ni na iso dro ni sur mon activité kata se fo woro maka buta di si don ka shen iba ke fe no sa do mu mo do bi ko bi la bi ko na shen
o masaya kelen seli ni wɔrɔla tɛ parce que ni saya sɔrɔ i ma kɛ masaya walima n'i ka seli dépasse o i ma kɛ masaya ala b'o k'i nin yɔrɔ la n bɛ kalanbulon yɛrɛ président fo Cheikh Monsène trop karamɔgɔ minnu bɛ kalanbulon yɛrɛ kɔnɔna na k'a daminɛ Usmane Sissoco ka taa se Segu Jara Wolokɛ Mɔden n'o ye Ablaye Jara n b'a fo ka na se Amadu Mɔden Ture n b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ kalanbulon denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan 5 continents dans le monde entier k'u bɛɛ fo nin waati in na parce que olu yɛrɛ de sɔnna k'an fa Lalabi Kanu ka tila ka sigi k'a denw suit émission ani kalanbulon na tuma bɛɛ u ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ de bɛnnen don a ni Ala sɔnna. Kan lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen 16 walima 67 01 16 16 64 86 25 25 walima 74 86 25 25 64 72 72 72 walima 99 23 99 99 maaw ko u tulo ɲɔgɔnlen jɔlen to sabula l'incarnation de son père n'o ye Lalabi ka abu fo ka taa se a dɔgɔkɛ ma Fuseni Lalabi u bɔra sisan ka walawalali minnu kɛ Sidibé ko ka fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 23 o mana tɛmɛ ni sanga 30 ye samedi o samedi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɛgɛ kanɲɛ 22 o waati ka aw bɛɛ lajɛlen fo n b'a dɔn a ye faamuya caman sɔrɔ bi walawalali ninnu na a k'an bɛn sibiri natɔ wasalaam.